Kapatid ko, kunyari, ito, lumabas, N, Nara, ganon. Basta sasabihin, or di kaya dadalhin. Okay, let's go. Ako muna. Z. Z. Yung bali lang. Oh, Bumali kaya, suring? Dapat kay suring na lang siya. zipper. Zipper. Wait lang, di ko madak. Baka takasan. Oh, zipper. Punti tira lang. Zipper. Wag mo akong palungan ng tsaka. Pindutin mo na. Sira niya sa linggo, no? J. Si Ryan, no? Oo. Jag! 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 Umalis ka na! Jag! Jag! Ako na talaga, guys. Ako yun, ako yung jag. Ako yung jag. Ako yung jag. Jag! Next! Sige, hindi mo na go. Let's magal. V! 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 Secret na kami, guys. Secret. Secret. Ako naman tipin. Apple! Apple! O, dapat dadalhin. Apple. Papa! Dapat dadalhin. Ayun, ano po? Hindi ko alam. Apple! Dapat yan dadalhin na. Next. Sarap. Wait lang. Kundo. Na! Hindi Kapipindot. mo lagyan ng asin. Zipper. O, dito natin. Q! Dito na Q. Queen. 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 Ba't bilis? E. Ikaw. Oy, ay talaga yung E. Yung E, yun, E. Pepe! Egg! Egg! Dami na namin karga. Ay, balik mo yun. Usap na lang yung truck. Egg! Biyahe namin. Next! Biyahe namin. F. Kulang nung kami. F. Fangit! F. F. Flavor. Ito, so yun lang guys. Bye-bye! Huwag mag-like, share, and subscribe!